جب ہمارے معبودوں کو کوئی گالی دے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، سب سے پہلے ہمارا کام ہے اس کو معاف کریں، دوسری بار معاف کریں، تیسری بار کریں، چوتھی بار اسلام آپ کو جائز قرار دیتا ہے، شریعت آپ کو جائز قرار دیتا ہے کہ آپ احتجاج کیجئے، اور دھارا کے مطابق بھی، سمویدھان کے مطابق بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ میرے بھائیوں، بہت جگہ احتجاج ہوا، پردرشن ہوا، کتنے لوگ مارے گئے۔ جھارکھنڈ کے اندر وہ مدثر بھی مارا گیا، ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ جھارکھنڈ کے اندر وہ مدثر نیٹ چلاتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، موبائل کا بھی صحیح استعمال کر لیا کیجئے، یا اخبارات پڑھ لیا کیجئے۔ مدثر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس احتجاج کے اندر، اس پروٹیسٹ کے اندر جھارکھنڈ کا وہ مدثر بھی انتقال کر جاتا ہے۔ ماں سے آخری بات ہوئی، ماں سے کہا ماں میں جنگ کے میدان میں نہیں رہوں گا، میں باہری باہر رہوں گا، جنگ کے میدان میں بیچوں بیچ نہیں جاؤں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ تم اس میدان میں جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ، تمہارے اوپر گولیاں چھڑکے جائیں، تمہارے اوپر تلوار چلائی جائے، بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا کہتا ماں میں دور ہی دور رہوں گا، میں بیچوں بیچ میدان کے تو جاؤں گا ہی نہیں، ماں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ یہ بات کہہ کر بیٹا فون رکھتا ہے، اتنے میں پولیس پرشاسن اتنی زور سے گولیاں چلاتے ہیں، ان کی گولی اتنی سپیڈ سے فائرنگ ہوتی ہے کہ مدثر کے جسم پر جا کر گولی لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مدثر کا ایک ساتھی فون کر کے مدثر کی ماں کو بتاتا ہے کہ فلاں ماں تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، ان کی سانس آخری سانس وہ لے رہے، روح قبضونی سے پرواز ہو رہے، ان کے جسم میں گولی لگ گئے۔ میرے بھائیوں جانتے ہیں ایسا احتجاج کیوں کرا، جانتے ہیں ایسا احتجاج کیوں ہوا ہے، جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کا نام تھا نپور شرما، جنہوں نے اپنے بیان بازی میں یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالہ لڑکی سے شادی کی ہے جن کا نام عائشہ ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان جاگ اٹھے اور جگہ جگہ پہ پردرشن کیے، جگہ جگہ پہ دھارنائیں دیے، جگہ جگہ پہ احتجاج کیے۔ میرے بھائیوں ایک انسان کے ایسا جملہ بولنے پر کتنے لوگ مارے گئے، احتجاج کیا گیا، اس احتجاج میں لوگ مارے گئے۔ مجھے بتائیے اس مدثر کو بھی اس دنیا میں حق تھا جینے کا، وہ بھی ماں کا ایک بیٹا تھا، بڑے ہو کر اس کو بھی شوق تھا کہ میں دنیا میں ایک پولیس بنوں، میں بھی دنیا میں ایک فوجی بنوں، میں بھی دنیا میں ایک حکیم بنوں، منصف بنوں، قاضی بنوں، دنیا میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، دنیا میں ٹی ٹی بنوں، دنیا میں بہت کچھ کر جاؤ۔ میرے بھائیوں لیکن شادی سے پہلے ہی یہ چیزیں بننے سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں یہ چیز یاد رکھے گا، یہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ گناہ اسی تک محدود رہتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے صرف اتنے گناہ کیے، اتنی ہی گناہ مجھے ملا ہے، لیکن دنیا میں کسی نے کسی کو لڑایا، دنیا میں کسی نے کسی کو مرڈر کروایا، دنیا میں کسی نے کسی کے خلاف زہر اگلوایا، دنیا میں کسی نے کسی کی زہر خلاف اکثر بھاشن دیا۔ میرے بھائیوں وہ جب تک دنیا میں دنگا ہوتا رہے گا، جتنے بھی لوگ مرتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہیں گے۔ نپور شرما کی بیان بازی سے بھارت میں کتنے جگہ پہ پردرشن ہوا، کتنے جگہ پہ احتجاج ہوا اور کتنے لوگ مارے گئے۔ میرے بھائیوں اب میں بتا رہا ہوں نپور شرما کی حقیقت، اب میں بتا رہا ہوں، باتوں کو میں لا رہا ہوں وہاں تک۔ نپور شرما نے یہ چیز کہی، مسلمانوں کی پہلی غلطی تھی کہ نپور شرما کو پہلے سمجھاتے اس کے بعد احتجاج کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کوئی اگر پہلی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور یہ سمجھانا چاہیے دیکھو بہن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کی سورہ نمل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اسلام کا یہی تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی کے معبودوں کو گالی نہ دیا کرو، عیسائی جس خدا کو مانتے ہیں ماننے دیجئے، گالی نہ دیا کرو۔ مسلمانوں
यहूदी जिसकी इबादत करते करने दीजिए, गाली ना दिया करो। इसलिए कि हो सकता है जब तुम किसी के माबूदों को गाली दोगे, उल्टे में बगैर इल्मिन के नाते वो भी तुम्हारे माबूदों को गाली देंगे। मुसलमानों का पहला काम था कि नूपुर शर्मा को समझाते हैं कि तुम अगर इस्लाम में नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो कोई तुम्हारे नबी पर उनके कौल के मुताबिक कोई तुम्हारे गुरु पर उंगली उठाएगा। नूपुर शर्मा इस्लाम की तालीम ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ सहाबा अपने माँ बाप को गाली ना दिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो अपने माँ बापों को गाली दें? आपने फरमाया, आए मेरे सहाबा, कोई इंसान जब दूसरे के माँ बाप को गाली देता है तो जवाब में वो भी उसके माँ बाप को गाली देता है। हम किसी के बाप को गाली देंगे, वो भी हमारे बाप को गाली देंगे। हम किसी के माँ को गाली देंगे, वो भी हमारे माँ को गाली देंगे। लिहाजा किसी को गाली देने से वो गाली जब हमें उल्टे लग रही है, हमारे माँ बाप को वो गाली दे रहे हैं, तो ये गाली अपनों को देना हुआ या नहीं? नूपुर शर्मा देखो, तुम अगर नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर उंगली उठाओगे, तो कोई है जो तुम्हारे गुरु पर भी उंगली उठाएगा, तुम्हारे चरित्र पर भी उंगली उठाएगा। इसलिए नूपुर शर्मा देखो, तुम ऐसा ना करो। इस्लाम ये कहता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तुम्हें उसके धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, तुम्हें हट धर्मी से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, तुम्हें उसके खिलाफ जहर नहीं उगलना है। इस्लाम सबको जायज करार देता है कि अपने मजहब के मुताबिक सबको अमल करे। मेरे भाइयों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सबके लिए अपना अपना दीन है। तुम जिस अमल करते हो, जिस दीन पर कायम हो, उसी दीन पर कायम रहो, उसी दीन पर डटे रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा अमाल है, हमारे लिए तो हमारा अमाल है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, तुम अपने अमाल के साथ रहोगे, हम अपने अमाल के साथ रहेंगे। इंसान का काम है समझाना। हाँ, समझे तो ठीक है, ना समझे तो कोई बात नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ। इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को मारो पीटो इस्लाम लाने के लिए, यहाँ तक कि वो इस्लाम लेके आ जाए। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम अमन पसंदीदा मजहब है, इस्लाम शांति वाला मजहब है। इस्लाम यही कहता है, उसको इस्लाम यही कहता है कि आसानी से आसानी के साथ उसके साथ पेश आओ, नरमी से पेश आओ, दीन का तरीका सिखाओ, अखलाक सिखाओ। वो अगर अखलाक की तरफ माइल हो गए, मुतमईन हो गए, तो अपने आप इस्लाम लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको जबरदस्ती यही नहीं करना है, उसको पीटा जाए, मारा जाए। देखो नूपुर शर्मा, इस्लाम की ये तालीम है, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? हाँ, अगर नूपुर शर्मा के दिल में रहम आ जाए, नूपुर शर्मा का दिल नरम और मुलायम हो जाए, नूपुर शर्मा का दिल हय्यिन और लय्यिन हो जाए, तो अपने आप इस बात से रुजू कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप भी जज्बात में आकर एहतिजाज किए, प्रोटेस्ट के कितने लोग मारे गए। आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट करने से बहुत नुकसान होता है। अब आखिरी हल में प्रोटेस्ट करते, ये हमारी भी और आपकी गलती है कि हम पहले इस्लाम की तालीम को आम करने से पहले, कुरान हदीस को आम करने से पहले, नबी के फरमान को आम करने से पहले, नबी के अखलाक को बयान करने से पहले हम आखिरी हल में उतर गए और एहतिजाज किए, जिसका नतीजा आज ये मिला कि माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमारा जो सबसे पहला काम है, उसी को हम सबसे पहले अमल में लाए, उसके बाद कोई दूसरा अमल में लाए। मेरे भाइयों, नूपुर शर्मा को ये तालीम दे देते, नूपुर शर्मा के साथ ये बयान कर देते। देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम के बारे में ये कहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम रामायण नहीं पढ़े हो? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रामायण की तालीम से मुमकिन है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रामायण को पढ़े हैं, रामायण से दिलचस्पी है, और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम राम को तुमसे ज्यादा दर्जा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान नहीं, हम तसव्वुर करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा मानते हैं राम को, इसलिए कि वो राम जब उसको वनवास से दिया जा रहा था और ये कहा गया था रामचंद्र जी से कि भारत को उनका एक भाई था,
लाती भाई, उसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम्हें इसके लिए वनवास दिया जा रहा है। राम खुशी खुशी उस वनवास को स्वीकार कर लिया। वो राम जिन्होंने कभी इंसान के किसी गाल पर थप्पड़ मारना पसंद नहीं किया हो, भारत में राम राज्य कायम हो जाए, कितना बड़ा इंसाफ का माहौल आएगा। और ये माहौल जो हम और आप देख रहे हैं, इस माहौल में बदलाव आएगा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम और आप कब किसको लड़ाया जाए, मंदिर के नाम से लड़ाया जाए, मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए, अपना मोर्चा जमाने के लिए, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। लेकिन वो अलग बात है कि किसी का ये दस्तूर है, किसी का ये कौल है कि मरने के बाद इसी दुनिया में ख़त्म कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनकी राखें बहा दी जाएगी, समंदर पर बहा दी जाएगी, इसी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, दुनिया में हर सच्ची खबर को भी झूठा माना जा सकता है, झूठ हो सकती है, हर सच्ची खबर भी झूठ हो सकती है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को कभी झुठला दिया हो, दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को भी कभी झूठा साबित कर दिया हो। सबका इस पर इजमा है, सब ये मानते हैं कि सबको मौत है। जब अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया तो मारेगा भी, इस पर सबका यकीन है, सबका इजमा है, सब मरेंगे। लिहाजा एक सच्चा मुस्लिम वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा गुरु वही होता है जो ये समझता है कि हम दुनिया में ऐसे मिसाल कायम करके जाएंगे ताकि हमको एक हिंदू भाई भी याद करे, हमको एक ईसाई भाई भी याद करे, हमेशा हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम करके रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से भाई भाई करार देते रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो मुख्तलिफ मिसालों से समझाए कि मुसलमानों, हिंदुओं, तुम सब आपस में एक हो, लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, एक बाजार है मनशाही बाजार, वहां पर एक ईसाई चला जाए, एक यहूदी चला जाए, वहां पर एक जैनी चला जाए, वहां पर एक हिंदू चला जाए, एक मुसलमान चला जाए। मुसलमानों के सरों पे टोपी नहीं, हिंदू के सरों में टीका नहीं, मांग नहीं, ईसाई के हाथ में धागा नहीं, यहूदी के हाथ में कड़ा नहीं, छल्ला नहीं, किसी की या कोई पहचान नहीं। और चारों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए और कहा जाए, पहचानो कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। मेरे भाइयों, किसी के खून से पता नहीं लग सकता है कि कौन हिंदू है। मेडिकल साइंस ने तरक्की कर चुकी है, पहले ही पता कर लेता है। मशीन आजकल सर्जिकल ऐसे आ गए हैं कि बांझ है या क्या है ये भी पता कर लेता है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है, कुदरती चीज को भी कभी जांच कर पाया है कि ये हिंदू है या मुसलमान? खून से पता चला है? नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। लिहाजा हम सब एक ही है। और कुरान ने इसी चीज को तो कहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया के तमाम मानव, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया की पूरी इंसानियत, हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो कैसे दूसरा हो सकता है? सब तुम सब आपस में
एक हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो, लिहाजा एक माँ का बेटा भाई कहलाएगा, एक बाप का बेटा भाई कहलाएगा। लिहाजा लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है। मुख्तलिफ इंसान की ज़हनियत हो सकती है। मेरे भाइयों, मान के चलिए एक बाप का 5 बेटा है, 5 बेटे से अगर पांचों की राय ली जाए, सब बेटा का अलग अलग राय होंगे, सब बेटा अलग अलग मशवरा देंगे। लिहाजा इसी चीज से फिरका बनना है, इसी चीज से मजहब बना है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम्हारा बेटा खराब है, एक बेटा खराब है, 4 बेटा सही है, तो तुम उसको रिश्ते से काट दो, तुम उसके साथ कति ताल्लुक करो, तुम उसके साथ ये कहो कि मेरा बेटा है ही नहीं। 4 बेटा कमा कर ला के दे रहा है, एक बेटा कम दे रहा है, बाप ये कहता है तुम मेरा बेटा हो ही नहीं। एक बेटा बदमाश है, वो अलग बात है, आप उससे ऐसा महसूस कीजिए कि हाँ उसके साथ उठना बैठना चलना नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको रिश्ते से काट नहीं सकते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है आखिर कर तुम सब हमारी ही बंदे हो। इसकी एक प्यारी सी मिसाल आपको दे दूं। मान के चलिए हमारे सामने एक प्याला दूध रखा हुआ है और 4-5 आदमी के सामने प्याला रखा गया है और 4-5 आदमी से कहा जाए ये बताओ तुम इस दूध से क्या हासिल करना चाहते हो। यहूदी कहेगा मुझे घी पसंद है, ईसाई कहेगा मुझे पनीर पसंद है, मुसलमान कहेगा मुझे दही पसंद है, हिंदू कहेगा मुझे मक्खन पसंद है, बटर पसंद है। इसी तरह करते करते सबकी अलग अलग राय हो जाएंगी और एक ही चीज से, दूध ही से घी बन जाएंगे, पनीर बन जाएंगे, रसगुल्ला बन जाएंगे, मिठाइयाँ बन जाएंगे, दही बन जाएंगे, मक्खन बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब सबका जब असर जोड़ा जाएगा कि ये पनीर किस चीज से बना है, ये घी किस चीज से बना है, ये दही किस चीज से बना है, ये मक्खन किस चीज से बना है, सबका जवाब आएगा, सबका जवाब आएगा कि दूध से बना है। लिहाजा दूध असल हुआ और दूध से ये शाखें निकली, दूध से ये चीजें निकली, हम सब अल्लाह के ही है। वो अलग बात है कोई दूध से ईसाइयत निकले है, वो अलग बात है दूध से कोई यहूदियत निकले है, दूध से कोई मुसलमान निकले हैं, दूध से कोई जैनी निकले हैं, लेकिन सबका असल मकसद दूध ही है, सबको दूध तक पहुंचना ही है। पनीर ये कहे कि मैं अल्लाह के पास नहीं, दूध के पास नहीं, ऐसे पनीर बन जाऊंगा, बगैर दूध के पनीर बन ही नहीं सकता, बगैर दूध के दही बन ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ज़हनियत अलग अलग होने से हम रिश्ता से काट नहीं जाते हैं, उसके रिश्ते से और मजबूत हो जाते हैं। क्यों मजबूत हो जाते हैं? जब हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, मैं कह दूंगा मैं फला का बेटा हो, लेकिन मुझे अपने बाप के बारे में जब इल्म ना हो कि मेरा बाप कौन है, तो मुझे दुनिया लात मारेगी कि ये तो बेवड़ा है, दुनिया लात मारेगी तो ये इसका न वजूद है, बाप का पता नहीं, दादा का पता नहीं। अब मुझे बताइए कि जब हम किसी चीज से जुड़े रहेंगे, हमारा वास्ता जब किसी चीज से जुड़ा रहेगा, हम और आप मजबूत रहेंगे। भाईचारा की मिसाल ये सबसे बहुत बड़ी मिसाल और अहम मिसाल है कि दूध से जिस तरह दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, उसी तरह अल्लाह ताला एक है, उसी से यहूदी निकले हैं, ईसाई निकले हैं, लेकिन सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। मुझे ये बताइए, इसकी मिसाल एक और मैं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं लड़ाने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कुर्सी पर आने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ना ही मुझे राजनीति के मैदान में आना है। मैं तो सबको आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, मान के चलिए सबके नजदीक उसका ईश्वर सच्चा होता है। मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह सच्चा है, यहूदी कहता है कि नहीं मेरा ईश्वर सच्चा है, ईसाई कहती है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, हिंदू ही कहते हैं कि मेरा ईश्वर सच्चा है। अगर दुनिया में एक ही ईश्वर सच्चा होता, दुनिया में अगर सब के ईश्वर सच्चा होते, तो यहूदी के ईश्वर कहते नहीं मैं ईसाई वालों को, ईसाइयत को कुछ नहीं दूंगा, ईसाई के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, उसी तरह मुसलमान का जो खुदा अल्लाह है, वो कहेंगे कि नहीं मैं किसी हिंदू के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा, सूरज की रोशनी उसके घर में नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या सूरज की रोशनी से कोई महरूम रहा है?
बारिश जब नाजिल होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान के खेतों में नाजिल होती है? नहीं नहीं, सबके घर में नाजिल होती है, सबके खेत में नाजिल होते हैं। लिहाजा अकल का यही तकाजा है, अकल यही कहती है कि अगर हम सब ज्यादा दिमाग लगाए, अकल दौड़ाए तो सबको यही मालूम होगा कि नहीं नहीं, हम सब का पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। हम सब का पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। गुरु सब के अलग अलग है, रहबर सबके अलग अलग है, रहनुमा सबके अलग अलग है, लेकिन हम सबका पालने वाला एक ही है। और इस चीज को आज सब कोई तस्लीम करता है कि हम सबका पालने वाला ऊपर वाला है मेरे भाइयों। लिहाजा नुपुर शर्मा जैसे अगर कोई निशान नबी में गुस्ताखी करता है तो इस्लाम वासियों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इहतिजाज के बजाय शरीयत को अपनाइए, शरीयत की तालीम को फैलाइए। और नुपुर शर्मा से कहिए, देखो नुपुर शर्मा, तुम इस्लाम को बदनाम न करो। तुम अगर इस्लाम को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे तो वो भी उल्टे तुम्हारे धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों, मुझे भी रामायण मालूम है। मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी। लिहाजा मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सबको मानता हूँ। वो अलग बात है कि किसी को रहबर माना हो, फिर एक अलग बात है किसी को रहनुमा माना हो। वो अलग बात है कि मेरे भाइयों, इंसानी होने नाते किसी को गुरु माना हो, लेकिन मेरे भाइयों सबको एक एक दर्जा नहीं दिया हो, सबको खुदा का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन मानते हैं मेरे भाइयों कि वो भी एक सच्चे इंसान इस दुनिया से गए हैं। राम जी एक सच्चे इंसान दुनिया से गए हैं, लेकिन हम राम जी के कभी खिलाफ नहीं बयान किए। देखो नुपुर शर्मा, तुम ये बयानबाजी अगर दी हो तो ये बयानबाजी वापस ले लो। इस तरह करके नुपुर शर्मा को समझाइए, उसके बाद इहतिजाज कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम हमें और आपको यही बतलाती है कि कोई इंसान अगर पहली मर्तबा गलती करे तो आप उसको समझाइए। एक शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू किया। अराबी शख्स आया, देहाती शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा डांटा, फनकारा। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, और सहाबा इसको डांटिए नहीं, इसको समझाइए, सही तरीके से समझाइए। मेरे भाइयों, मस्जिद जो मुकद्दस जगह है, इबादत के लिए मखसूस है, उस जगह पे गंदगी फैलाई जा रही है, उस जगह पे पेशाब कर रहा है। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। आप फरमाते हैं, ऐ सहाबा, उसको डांटिए नहीं, उसको फनकारिए नहीं, पहली मर्तबा आप उसको समझा दीजिए। देखो देखो, ये मस्जिद है, यहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस्लाम की तालीम तो यही है कि पहली मर्तबा कोई गलती करे उसको माफ कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, तीसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, चौथी मर्तबा उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आई मोमिनो, तुम्हारे बारे में हदीस है कि युल्दगु ला युल्दगुल मोमिन मोमिन मिन चुहरिन मर्रतैन, एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मोमिन की लाठी एक बार से दोबारा गुम नहीं होती है। जिस तरह आगे एक बिल मिला, सांप का बिल मिला, खाई मिला, हम गए और अपनी बुज़दिलाना हरकत और ना समझ के कारण उस खाई में, उस सुरांग में, उस बिल में हम अपना हाथ डाल दिए। जैसे उस बिल में हाथ डाले, सांप ने हमें डंक मार दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब कहीं बिल हो, कहीं सुरांग हो, मेरे भाइयों, दिमाग, अक्ल का तकाजा यही है कि उस जगह पे छेड़खानी ना किया जाए, हाथ ना डाला जाए, पैर ना डाला जाए। हो सकता है कोई मूजी जानवर हो, जहरीला जानवर हो, अगर तुम्हें डस ले, मेरे भाइयों, जब आपको पहली मर्तबा झटका लग जाएगा तो आप दूसरी मर्तबा कहीं पर भी सुराख नजर आए, कहीं पर भी बिल नजर आए, तो आप उस जगह पे दोबारा हाथ डालने से 100 बार सोच लेंगे। इसी को कहा गया ला युल्दगुल मोमिनु मिन चुहरिन मर्रतैन, मोमिन एक मर्तबा एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मेरे भाइयों,
حدیث کی یہ کتاب کہتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگے۔ نوپور شرما تک یہ تعلیم پہلے جانی چاہیے تھی، یہ تعلیم ان کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ دیکھو نوپور شرما، تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، معاف کر دیں گے ہم، رجوع کر لو، یا پھر اگر تم نے ٹھیس پہنچانے کی نیت سے نہیں کی ہو تو یہ بول دو کم از کم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے نبی نے پیار کرنا اتنا سکھلایا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے اللہ کے نبی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے نوپور شرما، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے سچی دوستی کرنے کے لیے اگر کامل ایمان بننا ہے تو اللہ کے نبی سے سچی دوستی ایسے کیجئے، محبت ایسے کیجئے جس طرح باپ اپنے بیٹا سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا اس سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ ایک انسان اگر کامل بننا چاہے، کامل مومن بننا چاہے، پختہ ایمانوں والا بننا چاہے تو ایک انسان کو اپنے نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے، اپنے نبی سے ماں سے بیٹا سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے والناس اجمعین، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نبی سے کرنی چاہیے۔ نوپور شرما، تم ہمارے گھروں کو جلا دو، ہمارے کاروبار میں آگ لگا دو، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دو، ہم صبر کر لیں گے۔ نوپور شرما، ہم صبر کر لیں گے۔ ہماری کتنے گھر ایسے جو جلا دیے گئے ہیں، بلڈوزر سے گرا دیے گئے ہیں، لیکن ہم صبر کر لیے کیونکہ یہ میرا خزانہ گیا ہے۔ لیکن اگر نبی کے شان میں گستاخی کرو گے تو ہم برداشت جلدی سے نہیں کریں گے۔ اس لیے میں مہلت دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اس چیز سے رجوع کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو کتنی ہونی چاہیے۔ اے نوجوانوں، حضرت عمر جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کرتا ہوں کہ اپنی جان سے، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف جان چھوڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، آپ کامل ایمان نہیں ہوئے، اے عمر آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اے عمر آپ کا ایمان تازہ نہیں ہے، آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ عمر سمجھ گئے کہ اپنے دل سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم کو پہلے عام کیجئے، اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں احتجاج کیجئے، دھرنا دیجئے، پروٹیسٹ کیجئے۔ اسلام کی تعلیم اگر لوگوں کے سامنے پھیل جائے، اسلام کی سچائی لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، گاندھی جی نے کہا تھا، اگر محمد رسول اللہ کے اخلاق، محمد رسول اللہ کے اخلاق، ان کی وسعت نظری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف اگر بھارت میں نافذ ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں مسلمان دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر جہاں پر نبی کی شان میں گستاخی ہو، نبی کے خلاف کوئی بھاشن دے، جہاں پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، وہاں پر آپ اسلام کی تعلیم کو پہلے عام کیجئے، اس کے بعد آپ علی الاعلان احتجاج کیجئے، اپنا حق مانگے، لیکن اسلام کی تعلیم کو پہلے پھیلائیے۔ یہ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں۔ میں کم درجہ اور نا علمی، بالکل نا علم کے برابر ہوں میں، لیکن میں باوجود آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ایک 20 سال کے لڑکے ہونے کی حیثیت سے سارے علماء سے میری اپیل ہے کہ آپ پہلے اسلام کی تعلیم کو منظر عام پر لائیے، اسلام کی سچائی گھر گھر میں پھیلائیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے جہاد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑے قتل ہو جائے، مارے جائے، جہاد کا اس کا مطلب نہیں۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہی یا ہر بھٹکے ہوئے انسان کو اگر صحیح راستے پہ لایا جائے، اسی کا نام جہاد ہے۔ آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے، آپ اس کو صحیح راستے پہ لائے، اسی کا نام جہاد ہے۔ کوئی اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے، آپ اس کو اگر کم از کم زہر اگلنے سے بچائے، اس کا نام جہاد ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے اسلام کی تعلیم کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ اسلام میں جو بھائی چارہ کی مثال بیان
ہوا ہے اس کو سامنے پیش کیجئے، اس کے بعد میرے پیارے ساتھ آگے بڑھیے۔ اسلام ہمیں اور آپ کو وہی سکھاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جب تک رہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جینی سب ایک ہو کر رہے۔ کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کو برگلاتا ہے، کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کے دھرم کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی ایک ایسا دھرم بتا دیجئے۔ میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن کسی کتاب میں ہنسا کی بات نہیں کی گئی، کسی کتاب میں کسی دھرم کو، عیدگاہ کو، کسی کے عبادت گاہ کو جلانے کا حکم آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیسے ہوتے جا رہے ہیں دن با دن کہ ہم نے راستے پہ کتوں کو دیکھا چلتے ہوئے، ان کے سامنے گائے آیا نظر انداز کر دیا، ہم نے کتوں کو اور آگے دیکھا ان کے سامنے بیل آیا انہوں نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب آگے کوئی دوسرا کتا مل گیا وہ کتا آپس میں چھیڑخانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہم سب چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، ہم سب مسلمان ہیں، لہذا مسلمان کا کام ہے کہ انسانیت کا پیغام دینا چاہیے۔